to recognize our own. So yung pasabot ani, identify the products that we make, manufacture locally, and give them further, stronger support through means of additional funding, marketing support, promotions, and basically recognition, di ba? So, given sa akong experience, personal experience ba, we gotta do a better job at promoting our talents and our own products. So it's very simple, di ba? Bring the marketing support, bring the financial support, at the same time, give them tax incentives then, di ba? And encourage entrepreneurship sa atong communities because again, the service sector comprises the majority of our GDP. So if you want to incentivize and urge the growth of our sectors, our products nato and industries, all you have to do is create better avenues for entrepreneurship. So ayan, that's my of our agricultural product atong gadalon sa Leyte. So ang atong mga farmers ga-travel from Lanao, Cagayan de Oro, Bukidnon, up to Butuan, up to Surigao, just to traverse our agricultural product to Surigao. Ang Surigao, gamay raman sila ng agricultural product. They are very dependent in northern Mindanao. One of the problem kay dako kayong cost sa travel sa atong mga sakyan. The easiest way for us is to create a agricultural highway sa dagat. We have to develop our harbor to provide port intended only for this agro-industrial or agri-products ng mga traditional forces apan nabuted out ko sa majority kay ang ayan manggid daw ko no base sa deliberation sa education committee nga dito ta magtutok sa BOCTEC or TECBOC nga mga kurso so mo nang uno wa na ko nagpadayon sa kato akong gipangmusgan nga mga traditional courses dito ko sa TECBOC ang ato na lang kulang karon ang pagduot pagdugang pagpahibalo sa tanan nga naa na di ay ng City College sa atong dakbayan nga naa tay mga course offerings nga mga nana labi na gyud isuportahan nato ang agrikultura kay kulang kita sa akong nasayran ang ato punong output 0.001 so ato himuon natong palatable nga madasig ang tanan nga magkuha og kurso nga agrikultura ug naa sa atong City College. Nga natin ata mag-hisgot og dagko nga butang. Nga naa naman kulang na lang nato dugang po. Daghang salamat. Ang ato ang mga kining manrabaho ay walay igong edukasyon or even sa industry like what our moderator said, industry services, industry sector and the agricultural sector. Kinahanglan nato nga atong i-facilitate nga ang ato ang mga ang TESDA no na matay government institutions na maghatag og skills training alang sa ato mga katawhan nga naay igo pud no namuhaom sad kay usaon sa usa ka farmer o gamit sa usa ka makinarya kung di siya kabalo kung sa paggamit ana nga makinarya wala siya gitudluan. So we have to boost our agriculture sector, we have to boost our industry sector by having a adequate skills training and adequate education on that particular job. That's all. Thank you. So technically, kung observe nimo, diri sa ato sa ngayon, wala tay IT park, which is disadvantage. In all metro cities, Davao, Cebu, Manila, na ay IT park where there is call center. And sa Cebu, Iloilo, naa sila yung mga tax incentives or tax recess where daghan kayo murag kabuti ang mga call center. Sa Cagayan de Oro, wala na siya. Second, natong observation, diri sa Cagayan de Oro, kung natay mga bisita ga laing area mo ani dire, ang pangutan ang say pasulubong nimo dala, ang tubag, traffic. Ngano man, wala kayo'y product ang Cagayan de Oro. Walay ma-recognize na product. In Xavier, we are teaching feasibility studies for our student to create business, to create product.
but diri sa atong walay ka support in the business. And sa farm pod, ang atong mga farmers is traditional pagyapon. We need to have the smart farming where we can use drone para sa atong mga abono. Dili kailangan na traditional nga magbutang, which is rason nganong mahal ang atong mga agriculture product. We need the support of the government and we need nga magpanday ta og mga balaod nun para ana support for smart farming, support para sa tax recess or tax incentives para sa mga negosyo nga mag-start diri sa Cagayan de Oro aron daghan employment. Ay para sa ako, employment dili ayuda. Daghang salamat. Investments. There is what we call the Small Medium Enterprise Board. We have the Department of Trade and Industry, where I have worked for 10 years as a consultant with the DTI and Board of Investments. You know what is lacking? National government and local government coordination. I believe that the City of Cagayan de Oro should coordinate with these government agencies because if you take a look at it, the small and medium businessmen is the backbone of our economy, not the large businesses. The small and medium enterprises comprise 70%, 70 to 75%. It only needs to tap that potential. The local government should work hand in hand, like small businesses. As a prime example, during city fiestas, tanawagan ninyo, kaghan mga produkto. Ang dakbayan sa Cagayan de Oro, wala magkulang sa produkto. Kulang lang sa technical and financial support, which should harness it, which the Department of Trade and Industry provides. With the coordination of the local government and DTI, and there is USTP. USTP now is perfecting product packaging comparable to international markets. The city government should coordinate. Turismo akong gusto ko ditutok puhon din sa syudad. We are very city na grabe ang ato pag-progress. Grabe good. Mao ka na kita po ang gateway sa Mindanao, no? As a professional culinary chef, kita duha ka ka turismo atong gusto ibutang din. Kani atong culinary tourism as well as atong cultural tourism. With that, we have to invite a lot of kani atong mga investors to really put up good restaurants din sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Not limited sa atong cultural, no? But as well as we have to also explore other kani atong mga lahi-lahi ng mga culinary taste. So kana, also we have to partner sa kadugay na panahon, wala ko ta naka-partner kaning duha ka kadagko ng pamilya. Gikan sa pamilya Rodriguez, gikan po sa pamilya ni Mayor Clarixon, nag-uban na karon. So kana, we will be able to give more jobs. Daghan po kayo ta mga programa gikan sa Abamin Party List po, makalingkod ang atong Abamin. Daghan na. So upat ka po magtinabangay. Mayor Clarixon, Vice Mayor Bebel Rodriguez, Congressman Rufus Rodriguez, and of course our Abamin Party List, uban sa one kauban ang katawan, mga konsyal.